मोर सुना थाली गो सुनार थाली भी हे मोर धन मालिक हे मोर सुना थाली गो হয় গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন হা হা হয় গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন হে ধন মালিক শুনাতা Dhana Maligo, Suna Paligo, Madhana Maligo, Emma Suna Paligo, Emma Dhana Maligo, Emma Suna Paligo, Teka Kapade, Kohi Deva Godana, Kohi Mate Kapade, Kohi Deva Godana, Mate Kapade, Kohi Deva Godana, Kohi Mate Kapade, Kohi Deva Godana. गिरी गोवर्धन टेकिला गणंदर पूर्व जन्म से कि पुण्य कला महता तारा गिरी गोवर्धन टेकिला गणंदर पूर्व जन्म से कि पुण्य कला महता तार ये मते नाई करी गुपता तुम्हें कह ये मते नाई करी गुपता तुम्हें कह इटा भाभी भाभी कही देव ना केंता लागिছে किंतु लगबा हाय गो मते কথা কথা কহি প্রবাদ থানা हाय गो मते কথা কথা কহি প্রবাদ থানা पधन कला कान्ह हाय कि राधा माय गो हमर जन के प्रफुल्ल ज्ञान लंबा धाड़ी सहित किछि गोटी भारत मुद्रा प्रदान करि श्री राधा कृष्ण तांको कोटि परमाई दे धंतु बोल आनंद कवार हरि बोल आगंतु राज बहु लक्ष्मी सकला सिद्धि आर्वास्वरणम दुष्ट विनाश हेतु हरि दद्य गोविंदम चरणारविंदम बोलो जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव सुन सुन कला कान्ह हाँ हाँ आज्ञा जिते आसते नाटा गोवर्धन थिला पहले भगवान श्री कृष्ण दिने गोवर्धन पर्वत के टेकिक रखी हाँ हाँ भगवान श्री कृष्ण पाद पद्म के जुग जुग धरी तपस्या करी हर ब्रह्मा नहीं पाइले जार पाद पद्म के जुग जुग धरी कोटि कोटि ऋषि मुनि मैंने नहीं पाइले पूर्व जन्म से गोवर्धन किए थिला आ किन पुण्य करिथिला जे भगवान द्वापर जुगरे स्वयं नारायण जे तांकर बाम स्कंदर चीनी आंगुठी टेकी करी सारा गोपपुरवासी को रक्षा करथिले से समय इंद्र वर्षा करुथिले
ଦେଖୁଛ ସଖା হ্যাঁ ନିଜେ ମୁଇଁ ଟେକି କରି ରଖିଥିଲି ସେମାନେ ବି ଲୁକିଥିଲେ ହଁ ତ। আর মতে সে কথা পচারিছন সখা দেখো মুই হেনা তিনি তুমি যদি প্রকৃত কৃষ্ণচন্দ্র বলে তো এই কথা মনে পকাইবে কহ আর গোটে কথা কহব বলছো বলে যে গিরি গোবর্ধন টেকলো তো টেকলো হেলে খেই হাতে নে টেকলো ডেবরি হাতে খেয়া কথা না নেই না ডেবরি হাত খনে তাকত কম है যেতে যেটা হলে বি খেই হাতে যেতে তাকত উঠে পারবো ডেবরি হাতে কি তাকত নেই উঠে মাত্র ডেবরি হাতে খেয়া যে টেকলো টেকলো তো টেকলো তাকে হাতে নে ধরলো কোনসি মজবুত আংটি মনে তিনে ধরলো আর এই আংটির খনে বি কম তাকতে ये चीनी अंगठी ने कहे के टेकलो कि तुम्हें टेकलो कि दूसरा लोग टेकी लगला कि दूसरा लोग क्या कला जे पता कहो নিজের কাম তো নিজে করবে গো दूसरा लोग काजे टेकी लागते মাই গো वाह এটা মুই কাল কি কুই দিমি ऐसे कहीं करिया लगो আমনি ए जाले मोर भी काजी बुझी दे मुई काल के खेलबी नहीं आज ही एक कहबो तो तुमको हमें घर के ढुका में আজি কে শুনব হ্যাঁ। সখা সান্ডাটি ধরা আজি কে শুনব গো মাই हाय हाय সতে গো सत्य গোবর্ধন জন্ম শুনব हाँ गोवर्धन की पुण्य करी थिला पूर्व जन्म रे যে কম সে কম গো মাই हाँ ভঞ্জা আইলি বলি ঘর কে টিকে নেই থি তো कम से कम घर के नहीं थी तो सोफा सेट दुईटा दी थी तो বসেই থি তো कोदली अंगूर सियो मीठा पीठा नाश्ता दी थी तो যদি হেটা বি যদি तुम हासी बगली জবরি হত শোনা মতে आगो पियो तापरे कहबो हैला আর সেটা যদি বি নেই না বেলে কম সে কম তোম ঘরে চৌকি দুইটা দেত हाँ কিছু নেই বেলে লিয়া মিচর দুইটা দেত হেটা তো খুব लिया যদি সেটা বি নেই ছাড়াও আমার মন দুঃখ নেই কম সে কম বস্তা দুইটা দেত সস্তা হইছে মুলা দুইটা তো দেত মুলা সিজন গলা না রে গার সুয়া মুলা খেবার यहाँ तो पहाटा 10 टका के 3टा ए 3 किलो पहाटा नहीं लो এ 5 টাকা রে খরচা করার তোর মুখে খরচা কর सारी जानता दिसु छ बाबू गो মাই গো हाँ তাহলে শুনব कहा तार तो आने सुन আ প্রশ্ন ধরি কহুছি উত্তর মাই গো हाय हाय কর শ্রবণ কর শ্রবণ প্রশ্ন ধরি কহুছি উত্তর মাই গো কর শ্রবণ কর শ্রবণ ଏହା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ଜନ୍ମ ସଜନୀ ଗো କର ଶ୍ରବଣ କର ଶ୍ରବଣ ত্রেতয়া যুগরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ শপথ সিন্ধুଙ୍କୁ କରିଲେ ବନ୍ଧନ ত্রেতয়া যুগরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ শপথ সিন্ধুଙ୍କୁ କରିଲେ বন্ধন তহি শ্রেষ্ঠ ভক্ত হনুমান সজনী গো কর শ্রবণ কর শ্রবণ হয় কি রাধা মাই গো गो पिला মাই গো ত্রেতয়া যুগরে
ଯେତେବେଳେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ କିଏ ଗଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସଖା ତ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଯେତେବେଳେ ବାସସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଦଶାନନ ରାବଣ ଯୋଗୀ ବେଶରେ ଆସିକି ସୀତାଙ୍କୁ ହରି ନେଇଥିଲେ ତ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇକରି ସୁଗ୍ରୀବ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରି ବାଲିବୀରକୁ ମାରିକରି ସୀତା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାନର ଦଳ ମାନେ ପଠେଇଛନ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ पहले लंका के जीवा के हेले समुद्र के बांधवा की पड़े हाँ हाँ तो लंका में बांधी करी जाइकरी काना कले काना करने रावण के मारी देले আর তারপরে কানা হইতে সখা সেতুবন বান্ধার পরে বান্ধাল के से সমর কথা থেকে সব মনে পড়ি গলা তো যেতেবেলা নল আউ নীল পথରରେ কানা বলি লেখুতিলি সখা রাম রাম লেখুতিলি তো ସେହି ପଥରଟା নাই ବୁଡି କରି গো মাই ভাসুଥିଲା काके भोका बनुछ ई पोखन गोटे कहनो पानी ने बुड़बा जानती भास भाटा के केमिकल लगो थिले भाई নাই সখা পথর গুড়কে जो পরীক্ষা করব রাম লিখি দেব जो নাই বুড়ে जो जा केते राम लिखनी ना एबार जा তো সখা তো ସେହି সেতুবন যেতেবেলে বান্ধুছন বানর দল মানে তো নল আউ নীল রাম রাম লেখি লাগে সেই পথরটা বলে জগন্নাথ মন্দির মানে লাস্টে গানা জগন্নাথ ভজন ঠিক আছে বাপা देखो तो नने मोर से क्या କଳା ସମ୍ମାନ ରଖି କେତେ ଗୋଟେ ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ବୋଲି ଦେଖିବା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯେନ୍ଟା କି ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ আর ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ସେ ଜନ୍ମ ବି ଚାଲିଛି ସଖାଇଟା ତ ବାପାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ବୋଲି ଦେଖିବାର अरे वाला ତ ସେତୁବନ ବନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ ଗো ମାଇ ତ ସେହି ସମୟରେ ହନୁମାନ ବିଚାର କଲେ काना करने ଏଡେ ଏଡେ ଛୋଟିଆ ପଥର ମାନକେ ଯଦି ନେଇ କରି ବାନ୍ଧୁ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଯିବା ଏହି ମାନେ ସେତୁବନ ନିର୍ମାଣଟା ନେଇ ପାରେ ବୋଇଲେ আর হনুমান কানা কলে काना करने আগ খৈনিক পর্বত অরণ্যরে থিলা তাহা বহিয়ানি পবনর ভোলা ला 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 খৈনিক পর্বত অরণ্যরে থিলা তাহা বহিয়ানি পবনর বোলা রকি দেলে রামঙ্ক চরণ সজনী গো কর শ্রবণ দেখি হনুমান দুঃখ মন মাই গো কর শ্রবণ তো সেতুবন বান্ধা লাগি काना करी थी रे বড় পর্বতটি পর্বতর না হেলা খৈনিক পর্বত ঘোর অরণ্যরে থিলা তো পবনর বলা মানে হনুমান যেগরি কানা কলে সেই পর্বতটাকে টেকি আনুছন बोले जाए करी सेतु बंध का निर्माण हो जाओ लेकर बड़ पर्वत के वही आने আনুছন তো সেই সময় কানা হেলা গো মাই काना हेला ग 10 হাত দূর দেখি দেলি যে সেতুবন বান্ধাটা সরি গলা हाय हाय ओहो रामचंद्र और कर राम सेतु सरी जाई छी হ্যাঁ তো নির্মাণটা যেতবে সরি যাইছি রামচন্দ্রঙ্কর পাখে রখিদেলি আউ হনুমান কাঁবইলি হে প্রভু এই পর্বতটা আনিছিলি তোমার সেতুবন কার্য লাগি এই পর্বতটা তো লাগি নাই পারলা তো এই পর্বতটা আমি কানা করমি বইলে তো রামচন্দ্র কাঁবইলি জানিস काना कहले মাই গো আজ্ঞা দেলে তাঙ্কু রঘুকুলপতি বৃন্দাবনে রে রাখ হে ঝটতি ला 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 আজ্ঞা দেলে তাঙ্কু রঘুকুলপতি বৃন্দাবনে রখ হে ঝটতি নাম হে বগিরি গোবর্ধন সজনী গো কর শ্রবণ বাম করে টেকিথিবে কৃষ্ণ সজনী গো কর শ্রবণ
आदेश दिले काय बरी करी एही जुगरे सिना एही पर्वत मोर कार्य लागि पारिला नाही नाही एही पर्वत पुण्य वृंदावन रे स्थापन जे करिवो द्वापर जुगरे पर्वतर ना हेई जिवा गिरी गोवर्धन इंद्रଙ୍କ सहित जेतबेले विवाद करिबि मुहि सही समय रे गोपवासी को रक्षा करिवई गिरी गोवर्धन सत्य पई प्रभु टेकी थिले द्वापर जुगरे सही गोपपुरवासी को रक्षा करिथिले गो तो त्रेतया जुगरे हनुमान के कथा देथिले सेति लगे बाम हाथर चिनी आंगुठे टेकी थिले सखा ई जन्म रे सिना मोर कार्य रे लागि नै पारला आउ प्रकृति रे पुराण तत्व बुझबो बोले एकला कृष्ण एकला जणे नै टेकी सखा तांकर बाल सखा माने मध्य सांग देथिले हटा ठेंगा ठेंगा कुछ कुतिले गो ठेंगा बाड़ी दे के टेकले कृष्णर फोटो के दी गिरी गोवर्धन टेकी तिले राधा राधा टेकी थिले जदि तुम मने हेला विश्वास जाइन देखिब श्री राम मानस जदि तुम मने हेला विश्वास जाइन देखिब श्री राम मानस पृष्ठाचारी सहज भन माई गो कर श्रवण रसानंद करिछि रचन माई गो कर श्रवण जन्म श्री राम मानस पुराण रे रसानंद गुरुंकर रचना गमाईटा पहिले 454 पोस्टर देखि नबो देख मा भी अविश्वास लागलो ना तो सखा दिया के क्वेश्चन बाबू दिया आउ दिया के क्वेश्चन टाट दिया तो एंता कथा उडे माई के पत्रमा जनता की माई उठी नहीं पारबे बसी थिबे ना सखा माई घरे पहला अस्त्र रे मते त्रेतया जुग आउ द्वापर जुगर चरित्र दुई जुग को मेसिकरी पतरे छ माने गुटे पांच आमे भी चढ़मा सखा टिके ऊपर के टिके मा श्री सत्य जुगर कथा टिके पतरामा हिसलिया पिला माने जिते पांच चले ले बोली पार्वता पूरा हिसलिया पिला आगत श्री कृष्ण बैला लोकेश्वरी समुद्र मंथन तु अवतरी हां जन्म हेछु तो आग लक्ष्मी नाम गोटी थिला से काले 33 कोटी देवता जे थिले गो मई ब्रह्मा शिवं को निंदिलु आग केउ पुष्पमाला आग धरी राजबाला से कोई थारे जणा नाही और विष्णु को वरण कल सजनिबा वैकुंठपुर सिलु होई की राधा माई कथन कलाकान हो विष्णु लक्ष्मी को के बाहा करी दिले माने वेद पाठ की पढ़ी दिले के सखा आगो के विष्णु लक्ष्मी को बाहा कले केते जण तही बराती गले के वेद पाठ कले गो मई केउ भुजी बांटी थिले गो सही के कन्यादान कले सला विष्णुकर के थिले सोला विष्णुकर सला के जे कहबो आयो आन ना राइते तो चुस्ता में प्रेम कावाली अरे तमर सोनर को तो तुम्हें नहीं जानबो जे मुई किंती जानबी हेनो आता केते जना लोई बराती गले माई गो आगो बिबिसर बोले गो बुझाओ चंचले नहीं बोले कले करबो भेल विष्णु लक्ष्मी के विवाह करी थिला थिले तो थिले जेन वर्णमाला देसन
কাঁ পর্ণর মালা ଦେଇଥିଲ গো মাই কেন পুষ্পর লাগিଥିଲା নাই কে সখা প্রভু জগন্নাথ কেন ফুল দেই কেন ফুলর মালা ଦେଇକରି বিবাহ ହେଇଥିଲ বিবাহ তো হেলে সখা বেদ পাঠ হোম যজ্ঞ নে ব্রাহ্মণ যদি নে আসলে হোম যজ্ঞরে বিবাহ সম্পূর্ণ नहीं পারে केन बामन होम करिए हले হ্যাঁ কি জন বরাতি আসলে कार बजा कलो हाँ, हाँ, मां मेलोडी से कलो नवीन मेलोडी से कलो গাঁটি তো মেলোডি উঠে অছেন ଆଉ ତୁମର ବାପା ଥିଲେ କିଏ କନ୍ୟାଦାନ କଲେ ତୁମର ଭାଇ ନା କହିବ ତାପରେ ସଖା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବିବାହ ଶେଷେ भोजी कर सजे पाइस कलो किनी मटन कलो किनी चिकन कलो किनी गुपचुप মেলা কথা কইছেন আগ বিবিসর বলে বুঝাও চঞ্চলে सुन अच्छा भोजीर भितरे स्वाद जिनिस का जानस কানা भोजीर भितरे पाइस जेते कले पाइस टिके नी कला हो गलबे आर बाजार भितरे स्वाद जिनिस का जानस बाजार भितरे ताल पूरे ताल लिसन बजो थले का झम झम आवाज नेले ताल ने मिसले আগ বিবিসর বলে বুঝাও চঞ্চলে ই লক্ষ্মী দেইଥିଲେ পড়ি কেউ পড়ি কহ রাসেশ্বরী ই পিলাকে মন্ত্র শক্তি কিছু জানিথিবে না হয় মতে হেনতা লাগুছে মন্ত্র আজ্ঞাঙ্কর সে যেন 5টা প্রশ্ন থিলা হ্যাঁ। 2টা বুঝেছে তো সে ভিতরু ই কথা বি লেখা হয়েছিলা হ্যাঁ যে লক্ষ্মী বিষ্ণুঙ্কর বিবাহ চরিত্রে কেতে জন বরাতি যাইছিল হয় কো ए हमें दी लोग देखि गले जानी जासु ना পহলা বরাতির কথা নাই গো মাই পহলা কাঁ পুষ্পর মালা দি করি বরণ করিছিলার বিবাহ হইছিল কাকে গো তারপরে কেতে জন মানে বেদ পাঠ কিয়ে পড়িছিলি কেতে জন বরাতি যাইছিলি বরাতি তো যাইছিলে সখা ভোজি কাଣା বান্টি করে খাইছিলি কন্যাদান কিয়ে করিছিলি বিবাহ চরিত্র টিকে যাও এই ভোজের কথা বলে আমি এই জানো না আমি খেয়ে নিয়ে যেতে আগ কৃষ্ণঙ্কর কথা শুনিণ জীব নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ গো মাই মাই গো না মুই নেই তুমি এই প্রশ্ন উত্তর কহ দরকার নেই না কাহাকে কহবি মোর সখা কহুথিব নাই দরকার নেই ঠিক আছে থিবা বেলে কহ ঠিক আছে ঠিক আছে আগ কৃষ্ণঙ্কর দেখাযো কথা শুনিলাম বৃষভানু কুমারী বৃষভানু কুমারী আগ সমুদ্র মন্থন জন্মিনে লক্ষ্মী রূপক ধারী বাবু গো মাই গো যেতেবেলে সত্য যুগরে দেব এবং দানব মিশিকি সমুদ্র মন্থন কলে সমুদ্র মন্থন সর্বপ্রথমে জন্ম হলা পঞ্চজন্য শঙ্খ সেটা গোলক বিহারী বিষ্ণু নেলে তারপরে ঐরাবত হস্তি হস্তি পারিজাতক পুষ্প অশ্ব জহ্ন মা লক্ষ্মী অমৃত অনেক প্রকার জন্ম হেলে তো মহালক্ষ্মী যেতেবেলে জন্ম হেলে हेले हो সেই সময়ে মহালক্ষ্মী এবং বিষ্ণু বরণ করিଥିଲେ বর্ণনা করিছিলি আগ পদ্ম পুষ্প মালা ধরিণ মোহি বরণ করি দেখ বরণ করি আগ যুগে যুগে ভাব রহিছি প্রভু হে বনানি বাবু গো মাই গো সেই সময়ে তুমি কহিল যে কিন পুষ্পর মালা ধরি করে মতে বরণ করিছিল পদ্ম পুষ্প মালা ধরি করে মু তোমাকে বরণ করিছিল বর্ণনা করিছিল তো বরাতি কেতে জন যাইছিলে বেদ পাঠ কিয়ে পড়িছিলি বরণ বেলে বিষ্ণুকে বিবাহ করিছিল पुरानो एबे सिकुछ হয় গো সখা मगे सुखा दे बलबो বরাতি কেতে জন আসিছিলে বেদ পাঠ কিয়ে পড়িছিলি যে পত্র হয় গো বিলে তুমি গোটে নেহলা কথা হেস গো
সেটা কেন হেলা কথা তোমার পার্টি যেতে জন বরাতি হবে যে টুকুল করে কেনতা করে জানে নেই এবে আগে মোবাইল নে সন্ধি থিবা বলে সন্ধি সন্ধি কথা হউছত যদি সন্ধি নি থিবা বলে জুয়া পিলা সঙ্গ কথা হউছত হ্যালো জুয়া পিলা हेलो বারলো না কে बाहर ना কেতেটা গাড়ি হউছে 25टा কেতে লোক পাতে হবে 550 এক আর দুই পট মারনি হে আগে টার্গেট করুছ বলে বিষ্ণু লক্ষ্মীঙ্কর বিবাহ চরিত্রে বরাতি কেতে জন আসিছে আগতে 30 কোটি দেবতা বরাতি